सफलता जेतेबेले शांति सद्भावनार सीमा स्पर्श करिपारे नाही ताहाको विफलता कुहाଯାଏ। जेतेबेले पृथ्वी रे अशांति वृद्धि हुए नैतिक शिक्षा सेतेबेले पतन घटिछि बोली कुहाଯାଏ। आमे जेतेबेले हसु शब्द हुए दंत दृश्यमान हुए किंतु एमिति हस अछि जहाँ दंत दृश्यमान हेब नाही शब्द हेब नाही ताहाको प्रकृत रे हस कुहाଯାଏ। बहिरे ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଜୀବନରେ କାମରେ ନ ଆସିପାରିଲେ ବହି ପାଠ ପଢ଼ି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ବିଫଳତା ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁଶୀଳନ ଅନୁଚିନ୍ତନ କଲେ ସଫଳତା ପଛେଇ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାଇ SK ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍। Don't stop your challenge because challenge can change you. Thanks for watching.